بسم الله الرحمن الرحيم Em nome de Alá, o mais clemente, o mais misericordioso. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم Ó humanidade, temam ao seu Senhor. Certamente, o terremoto anterior à hora do juízo será algo terrível. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. No dia que virem que toda mulher que amamenta esquecerá quem ela estava amamentando, e toda mulher grávida abortará seu feto por terror do que vê. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. E verão as pessoas como se estivessem embriagadas, mas elas não estarão embriagadas. Certamente o castigo de Alá será severíssimo. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. E dentre as pessoas, há aqueles que discutem sobre Alá sem ter conhecimento e seguem qualquer demônio rebelde. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. Foi decretado por Alá sobre ele, o demônio, que quem o toma como aliado, certamente ele o desvia e o guia para o castigo do fogo ardente. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم. Ó humanos, se vocês estão em dúvida sobre a ressurreição, então saibam que nós os criamos do pó, depois de uma gota, depois de um coágulo, depois se desenvolve de algo parecido com um pedaço de carne mastigada, formada e não formada, para esclarecer a vocês. وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم. E fixamos no útero quem nós queremos por um período determinado, depois os trazemos como uma criança, e então fazemos com que vocês atinjam a maturidade. ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. Alguns de vocês são levados à morte ainda jovens, enquanto outros são levados de volta à idade mais avançada, à senilidade, onde perdem o conhecimento depois de o terem adquirido. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. E vocês veem a terra desolada, mas quando enviamos a água da chuva sobre ela, ela estremece, incha e faz crescer todo tipo de planta bela. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. Isso é porque Alá é a verdade, dá vida aos mortos e Ele é, sobre todas as coisas, soberano. وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. E porque certamente a hora do juízo final virá. Não há dúvida sobre ela, e Alá ressuscitará aqueles que estão nos túmulos. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. E dentre as pessoas, há aquele que discute sobre Alá sem ter conhecimento, sem nenhuma orientação e sem um livro que ilumina e liberta da ignorância.
ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. Se voltando contra a verdade, arrogante, desviando-se do caminho de Alá, ele terá a humilhação neste mundo e no dia da ressurreição faremos com que ele prove o castigo do fogo do inferno. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. E será dito a ele: isso é o que você merece pelas suas escolhas quando em vida, e Alá não é injusto com seus servos. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به. E entre as pessoas há quem adore Alá no limite da dúvida e negligente. Se lhe acontece algo bom, ele se contenta com isso. وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. Mas se ele é atingido por uma provação, ele renega tudo o que crê. Ele perde tanto essa vida como a próxima. Essa é a perda evidente. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. Ele invoca, além de Alá, aquilo que nem o prejudica nem o beneficia. Esse é o grande desvio. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. Ele invoca aquele cujo prejuízo é mais iminente do que o benefício. Que péssimo protetor e que péssimo companheiro. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد. Certamente, Alá fará entrar aqueles que acreditam e praticam as boas ações nos jardins sob os quais correm os rios. Verdadeiramente, Alá faz o que quer. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. Quem pensa que Alá não socorrerá seu profeta nesta vida e na próxima, que estenda uma corda até o céu e se enforque, e então corte-a e veja se este ato aliviará aquilo que o enfurece. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. Desta forma, nós o revelamos, este é o Corão, em versículos claros, e Alá guia a quem ele deseja. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. De fato, aqueles que creram, os judeus, os sabeus, os cristãos, os zoroatristas e os politeístas, Alá julgará entre eles no dia do julgamento. Por certo, Alá é sobretudo testemunha. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. Não vê que se prostra a ele tudo o que está nos céus e tudo o que está na terra, e o sol, a lua, as estrelas, as montanhas, as árvores, os animais e muitos dos humanos? وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. E muitos são merecedores do castigo, e quem Deus desonra não encontrará ninguém que lhe honre, e Alá faz o que quer.
هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. Estes dois grupos, crentes e descrentes, disputam sobre seu Senhor. Aqueles que negam a verdade, vestes de fogo serão feitas para eles, e um líquido fervente será despejado sobre suas cabeças. يصهر به ما في بطونهم والجلود Derretendo o que está em seus ventres e suas peles. ولهم مقامع من حديد E para eles haverá ganchos de ferro. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. Sempre que tentarem sair dele, do inferno, angustiados, serão devolvidos a ele e será dito: sofram o castigo do fogo. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. E Alá introduzirá aqueles que creem e praticam boas ações em jardins sob os quais correm rios. Eles serão adornados com braceletes de ouro e pérolas e suas roupas serão de seda. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. E foram guiados à boa palavra e foram guiados a um caminho daquele que é eternamente louvado. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. Por certo, aqueles que rechaçam a fé e obstruem o caminho de Alá e da mesquita sagrada, a qual designamos para todas as pessoas, sejam residentes nos seus arredores ou visitantes, ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. e quem nele tentar cometer qualquer profanação injusta, faremos com que provem um doloroso castigo. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. E mencione Muhammad quando indicamos a Abraão o local da casa, dissemos: não assemelhe nada a mim e purifique minha casa para os que circundam, para os que lá permanecem em oração e para os que se inclinam e se prostram em adoração. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. E chame as pessoas para o Hajj. Elas virão até você a pé e montadas em todo tipo de camelo fraco, devido às circunstâncias da viagem, vindas de cada desfiladeiro distante. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. Para que testemunhem os benefícios para eles mesmos, para que recordem o nome de Alá nos dias determinados, por ele ter agraciado a vocês animais de rebanho para o sacrifício. Então, comam deles e alimentem o miserável e o pobre. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. Então,
que completem seus outros rituais e que cumpram suas promessas e que circundem a casa antiga. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. Desta forma foi ordenado: quem respeita o que foi definido como sagrado para Alá, isso é melhor para ele perante seu Senhor. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. E todos os animais foram permitidos para o consumo de vocês, exceto aqueles os quais foram recitados neste Alcorão em tom de proibição. Então, afaste-se terminantemente da impureza dos ídolos e afaste-se terminantemente das declarações falsas. حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. Sejam monoteístas sinceros, submetidos exclusivamente à vontade de Alá, não atribuindo semelhantes a Ele. E quem atribuir semelhantes a Alá é como se ele tivesse caído do céu e um pássaro o capturasse ou o vento o levasse para um lugar distante. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Desta forma foi ordenado: quem respeita o que foi definido como sagrado para Alá, certamente o faz por piedade em seus corações. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. Há benefícios para vocês neles, nos animais que serão sacrificados até um tempo determinado, e depois seu lugar de sacrifício é na casa antiga. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. E para cada nação estabelecemos rituais para que mencionem o nome de Alá sobre o gado que ele lhes forneceu para o sacrifício. E sua divindade é uma divindade única. E que a ele submetam-se. E dê, Muhammad, boas novas aos humildes. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Que quando é mencionado o nome de Alá, seus corações se enchem de temor, e aos que são pacientes em relação ao que acontece a eles e aos que estabelecem a oração, e àqueles que, quando os agraciamos com o sustento, o dividem em caridade. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف. E o sacrifício dos camelos e do gado, nós o fizemos como um rito de Alá para vocês, e nele há benefício. Mencionem o nome de Alá sobre eles quando os enfileirarem para o abate. فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. E quando caírem de lado, já sem vida, comam deles e alimentem o necessitado que não pede e o que pede. Desta forma, nós o sujeitamos a vocês para que possam ser agradecidos. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. Nem suas carnes nem seu sangue chegarão a Alá, mas a piedade de vocês chegará a ele. Desta forma, ele o sujeitou a vocês para que vocês glorifiquem a Alá por tê-los orientado, e dê boas novas aos benfeitores.
إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. Por certo, Deus defende aqueles que creem. Deus não gosta do traidor ingrato. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. Foi permitido o combate àqueles que foram combatidos porque foram injustiçados. E certamente, Alá é capaz de lhes conceder vitória. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. Aqueles que foram expulsos de suas casas sem justa causa, só porque diziam: Nosso Senhor é Alá. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. E se Alá não colocasse as pessoas umas contra as outras, certamente seriam demolidos mosteiros, igrejas, sinagogas e mesquitas, onde o nome de Alá é frequentemente lembrado. وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. E certamente Alá dará a vitória àqueles que estabelecem em suas vidas sua religião, o Islã. De fato, Alá é poderoso, magnânimo. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. Estes são os que, se dessemos a eles a autoridade na terra, estabeleceriam a oração, pagariam o zakat, incentivariam o que é justo e proibiriam o que é detestável. E a Alá pertence a decisão final de todos os assuntos. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودَ. E se eles te negam, Muhammad, saiba que assim fizeram os povos de Noé, de Ad e Samud. وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ. E também o povo de Abraão e o povo de Ló. وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. E aos habitantes de Madian, Moisés foi negado. Então concedi um prazo aos incrédulos, depois os alcancei com o castigo. E como foi meu castigo? فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. Quantas cidades nós destruímos, sendo elas opressoras, que agora estão caídas sob seus tetos, seus poços arruinados, e quantos palácios fortificados estão agora vazios. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Não viajam pela terra aqueles que não creem e não têm eles corações com os quais podem compreender ou ouvidos com os quais podem ouvir? Pois não são os olhos que estão cegos, mas sim os corações dentro dos peitos que ficam cegos. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. Eles te desafiam, te apressando quanto à vinda do castigo, mas Alá não falhará em sua promessa. E, na verdade, um dia para o Senhor é como 1000 anos dos que vocês contam. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. E quantas cidades eu tolerei por um tempo enquanto eram injustas. E em seguida eu os alcancei com o castigo,
e até mim vem o caminho final. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. Diga, Muhammad, ó meu povo, eu sou para vocês apenas um claro admoestador. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. E aqueles que acreditam e praticam as boas obras terão perdão e um sustento generoso. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. E aqueles que se esforçam para desafiar nossos sinais, esses serão os que habitarão o inferno. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. E não enviamos antes de você nenhum mensageiro ou profeta que, quando recitavam uma revelação de Alá, Satanás não tentasse interferir em suas recitações. Mas Alá anula a interferência do Satanás e então Alá reafirma seus versículos. E Alá é de tudo conhecedor, sapientíssimo. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. E isso é para fazer com que o Satanás lança seja como um teste para aqueles cujos corações há doença, hipocrisia, dúvida, incredulidade e cujos corações são duros, não aceitam a verdade. E certamente os injustos estão em profunda discórdia. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. E para que saibam aqueles que foram agraciados com o conhecimento que este Alcorão é a verdade que emana de seu Senhor, e, portanto, acreditem nele, e que seus corações se submetam humildemente a ele. E certamente, Alá orienta aqueles que acreditam ao caminho reto. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. E aqueles que descreem estarão em dúvida sobre ele, este Alcorão, até que a hora venha até eles de repente ou venha a eles o castigo de um dia estéril. الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. A soberania neste dia pertencerá a Alá. Ele julgará entre eles crédulos e incrédulos. Assim, aqueles que acreditam e praticam as boas ações estarão nos jardins dos prazeres. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. E aqueles que descreem e negaram nossos sinais terão um castigo humilhante. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. E aqueles que emigraram pela causa de Alá e depois foram mortos ou morreram, Alá certamente os agraciará com um bom sustento na próxima vida. E, na verdade, Alá é o melhor dos provedores. لَيَدْخُلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ.
Ele certamente os introduzirá em um lugar no paraíso onde estarão satisfeitos. E Alá é certamente de tudo conhecedor, tolerante. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. Assim é quem retribui um prejuízo na mesma medida em que foi prejudicado e depois é oprimido. Alá certamente o auxiliará. Na verdade, Alá é perdoador, indulgente. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. Isso porque Alá é poderoso a ponto de fazer a noite entrar no dia e fazer o dia entrar na noite. E Alá é oniouvinte, onividente. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. Isso porque Alá é a verdade, e aquilo que eles invocam além dele é falso, e porque Alá é o Altíssimo, o Grande. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. Não vê que Alá faz descer água do céu e, por consequência, a terra se torna verde? Na verdade, Alá é sutil, sobretudo informado. له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. A ele pertence tudo o que está nos céus e na terra, e na verdade, Alá é o autossuficiente, o laudabilíssimo. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Não vê que Alá submeteu a vocês tudo quanto há na terra e que as embarcações singram o mar por sua ordem? Ele impede que o céu caia sobre a terra, exceto com sua permissão. Certamente, Alá é para com as pessoas complacente e misericordioso. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. Ele é aquele que deu a vocês a vida, depois os fará morrer e depois os dará a vida novamente. Na verdade, os humanos são ingratos. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. A cada comunidade estabelecemos rituais que são observados. Então, Muhammad, não permita que eles, os incrédulos, discutam contigo sobre este tema. E chame a eles para crerem no seu Senhor. Certamente você está na orientação correta. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. E se argumentarem contigo, diga: Alá sabe melhor o que fazem. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. Alá julgará entre vocês, no dia da ressurreição, quanto àquilo sobre o que vocês divergiam. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. Não sabe que Alá sabe sobre tudo o que há no céu e na terra? Isso já está registrado em um livro. Isso, o conhecimento de tudo, é sem dúvida fácil para Alá. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. E adoram, além de Alá, o que ele não revelou, orientando que deveria ser adorado e sobre o qual não tem conhecimento. E os injustos não terão quem os auxilie no dia do juízo.
وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. E quando nossos claros sinais são recitados para eles, você percebe no rosto dos descrentes o olhar da negação. Eles ficam a ponto de atacar fisicamente aqueles que recitam nossos versículos. قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. Diga a eles, Muhammad, informo vocês de algo ainda pior que isso? O fogo. Alá o prometeu aos incrédulos e que péssimo será este destino. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. Ó humanos, foi dado um exemplo, escutem-no. Na verdade, aqueles que vocês invocam além de Alá não criarão nem mesmo uma mera mosca, ainda que se unam todos para fazê-lo. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. E se esta mesma mosca tirasse algo desses ídolos e falsas divindades, eles não poderiam recuperá-lo dela. Fraco é quem invoca essas divindades falsas e fraco é aquilo que é invocado. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. Eles não consideram Alá da maneira devida. Certamente, Alá é poderoso e forte. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. Alá escolhe mensageiros dentre os anjos e dentre as pessoas. Na verdade, Alá é oniouvinte e onividente. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. Ele conhece tanto o passado quanto o futuro, e para lá todos os assuntos retornarão. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. Ó vocês que creem, curvem-se e prostrem-se e adorem ao Senhor e façam o bem para que assim alcancem o sucesso. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. E combatam por Alá o verdadeiro combate. Ele os escolheu para seguirem a religião verdadeira e não colocou sobre vocês nenhuma dificuldade na prática desta religião. Esta religião, este modo de vida, é a crença de seu pai Abraão. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. E ele foi quem os chamou de muçulmanos anteriormente em outras escrituras e neste livro, o Alcorão, para que o mensageiro seja uma testemunha sobre vocês e para que vocês sejam testemunhas sobre as pessoas. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. Então, estabeleçam a oração, ofereçam o zakat e se atenham a Alá. Ele é o protetor. Que bênção de protetor e que bênção é ter ele como auxiliador.